जय जगन्नाथ आपण मानक सन्न लाइफस्टाइल चैनल को स्वागत। आज मु आपण मानक पई स्वादिष्ट माछ दही रायता रेसिपीटी आनी। प्रथमे किले माछ को मु धोई रखी। तापरे गोटे चामच लुण, अधा चामच हलदी, अधा चामच लंका गुंड देई गळेई नबा। एबे गोटे प्लेट ढांकी 10 रु 15 मिनिट मैरिनेट होबा पाई छाड़ी दबा। सामग्री पाई मु नेइची 2टी कटा प्याज, गोटे कटा बिलाती, 15टी रसुण फड़ा, 8टी कंचा लंका, 2टी गुजराती, गोटे दालचीनी। पुस्त को 5 मिनिट पाई भिजेई नहीं थिबे। तापरे भिजा होइथिबा पुस्त सोरिष, रसुण को भल भाव पेस्ट करी नेबे। एबे पेस्टटी रेडी हो जाइए। एबे गरम कड़ाई रे सोरिष तेल देई दबा। सोरिष तेल रे नॉनवेज करिथिले भलो टेस्ट आसी थाए। एबे माछ गुड़ी को मीडियम फ्लेम रे भाजी नबा। माछ गुड़ी को भलो भाबरे भाजीबा। जेहेतु आमे माछ रायता करुछे, माछ गुड़ी को बेसी खड़खड़िया भाजीबा नहीं। देखि पारुथिबे माछ गुड़ी भलो भाबरे भजा हो गलानी। एबे ताकू प्लेट रे बाहर करी नबा। एबे सोरिष तेल रे प्रथमे प्याज, दालचीनी, गुजराती देई नाड़ी दबा। किछि समय भजा हो सारिला परे पुस्त, सोरिष, रसुण पेस्ट देई दबा। तापरे ताकू नाड़ी दबा।
କଟା ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ବିଲାତି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ କପେ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ନାଡ଼ିଦେବା। ଦହିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଚିନି ମିଶାଇ ମସଲାରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଦହି ମସଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ଗୁଡ଼ି ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଅଳ୍ପ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ମସଲାଟି ଯେମିତି ନ ଲାଗୁ ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ନାଡ଼ିଦେବା। ମୁଁ ମୋ ଅନୁସାରେ ଏଠି ପାଣି ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଦରକାର ଆପଣ ସେତିକି ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ମାଛ ରାଇତାଟି ଟିକେ ଝୁଳଝୁଳିଆ ଓ ଶୁଖିଲା ରହିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଯେହେତୁ ମସଲାଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ମସଲାରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ କଟା ହୋଇଥିବା 5-6ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ମାଛ ଦହି ରାଇତା। ଏବେ ତାକୁ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଆଶା କରେ ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।